କୋରାପୁଟ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା କୋରାପୁଟର ଦେଓମାଳି ଆଉ ଦାମନଯୋଡ଼ି ହନୁମାନ ଟେମ୍ପୁଲ, ମା କଣ୍ଟାବଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ସାଇ ମନ୍ଦିର, ରେଡ଼ମନ୍ ପଣ୍ଡ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋରାପୁଟର ଦାମନଯୋଡ଼ିକି ଆଉ ଥରେ ନେଇଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦାମନଯୋଡ଼ି ବୁଲିଯିବା। ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଜର୍ଣ୍ଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦାମନଯୋଡ଼ି ୱାନ୍ ଡେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ୱାନ୍ ଡେ ଭିତରେ ଆପଣ କେତେ ଜାଗା ବୁଲିପାରିବେ ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ, କୋରାପୁଟରେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦାମନଯୋଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୋରାପୁଟ ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। କୋରାପୁଟ ଦାମନଯୋଡ଼ି, କୋରାପୁଟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଆଉ କୋରାପୁଟର ଦେଓମାଳି। ଦେଓମାଳି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ। ଆଉ କୋରାପୁଟର ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ଥିବା ହନୁମାନ ଟେମ୍ପୁଲ ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚା ହନୁମାନ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋରାପୁଟ ଯିବା। କୋରାପୁଟ ଆମେ କେମିତି ଯିବା ନା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଯାଇପାରିବା, ବସ୍ ଯୋଗେ ଯାଇପାରିବା। ବସ୍ରେ ଆମକୁ ଗଲେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବା, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଗଲେ 9ଟା ହେଇଯାଉଛି ପହଞ୍ଚିବା। ତେଣୁକରି ଆମର ଯଦି ୱାନ୍ ଡେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିବ ଆମକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମେ କୋରାପୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ କୋରାପୁଟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ପୁରା ଆମର ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲଜ୍ ସବୁ ଅଛି, ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ସେଠି ଲଜ୍ ମିଳିଯାଉଛି। ସେଠି ଆମେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ନହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଓମାଳି ଯାଇ ରିଟର୍ନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିପାରିବା। କୋରାପୁଟ ଦେଓମାଳି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 60 କିଲୋମିଟର ପ୍ଲସ୍। ଆଉ କୋରାପୁଟ ଆମର ଦାମନଯୋଡ଼ି ହେଉଛି 30 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ଦାମନଯୋଡ଼ି ବସ୍ ମାନେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆମର ହନୁମାନ ଟେମ୍ପୁଲ, କଣ୍ଟାବଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ଆମର ରହିଲା ଯେଉଁ ରେଡ଼ମନ୍ ପଣ୍ଡ, ଏସବୁ 5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେବ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଲଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁଠି ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ମିଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କୋରାପୁଟରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। କୋରାପୁଟରୁ ରହିଲେ ମୋ ହିସାବରେ ସୁବିଧା ହେବ, କାହିଁକିନା କୋରାପୁଟରୁ ଆପଣ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ କୋରାପୁଟର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ଦେଓମାଳି ଯିବା, ତାପରେ ଦେଓମାଳିରୁ ଆସିବା ହନୁମାନ ଟେମ୍ପୁଲ। ହନୁମାନ ଟେମ୍ପୁଲରୁ ଆମେ ଯିବା ମା କଣ୍ଟାବଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ରେଡ଼ମନ୍ ପଣ୍ଡ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଓମାଳିରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଦେଓମାଳି ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ, ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଦେଓମାଳିର ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ଆଣିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସବୁ ଯେହେତୁ ଶେଷ କରୁଛୁ ବୁଲିବାଟା, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଓମାଳିର ଆଣିପାରୁନାହିଁ। ପରେ ଦେଓମାଳିର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦେଓମାଳି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଓମାଳି। ଆପଣ ଦେଓମାଳିରେ ଯେତେ ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚିବେ ସେତେ ଭଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। 5ଟାରୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ।
आम टे लेट्रे पहुँची आम पहुँच पहुँच 7टा 8टा हो जाता। बर्तमान आसी पुणी देवमाली पर बर्तमान आस पहुँचीगल हनुमान मंदिर पाखे दामनजोड़ हनुमान मंदिर। बहुत बढ़िया सुंदर दृश्य आप देखते हनुमान मंदिर केते सुंदर है परिवेश बहुत बढ़िया है। चलते जीव भितर को फ्रंट गेट ओडिशार सबुठ उच्चा हनुमान स्टैचू कोरापुट रे अच्छे। सुंदर भाव पार्क बन दुई पूरा पूरा चारि साइड बहुत सुंदर भाव बन पार्क। आमर जेहेतु देवमाली टिके लेट हो गला आम बर्तमान ये दुईटा जगह मिस करवा गोटे है दामनजोड़ गोटे पार्क अच्छी बहुत बढ़िया पार्क से पार्क टाक मिस करवा। आउ गोटे जिनस है साई मंदिर आज आम साई मंदिर को जापर पुणी आउ गोटे नेक्स्ट वीडियो आम देखा साई मंदिर और दामनजोड़ पार्क। बर्तमान आम यूँ हनुमान मंदिर दर्शन कर आम सीधा माँ कंटा बाउंसुनी मंदिर को जा माँ कंटा बाउंसुनी मंदिर पाखर आम कौन करवा से रेलमल पॉइंट दर्शन कर आम सीधा आम रूम को रिटर्न करवा जगन्नाथ मंदिर भी मुझे जाइबन जेहेतु देवमाली आम लेट हो जाए समय हेनी आमको नेक्स्ट थर आम जगन्नाथ मंदिर आउ दामनजोड़ पार्क तापर साई मंदिर बुले बर्तमान आपण मैंने उपभोग करते आमर हनुमान टेम्पल जोटा कि ओडिशार सबुठ उच्च हनुमान स्टैचू ये अच्छी सबुठ टलेस्ट हनुमान स्टैचू अपन देखु। पार्क भी बहुत सुंदर पार्क टे बनई। बर्तमान हनुमान टेम्पल बुला सरिया उपरे आम जा माँ कंटा बाउंसुनी मंदिर। पूजा फोन पड़ियो भाई मर जी को
से आम पहुँचीगले माँ कंटा बाउंसुनी मंदिर पाखे फ्रंट गेट यहाँ केवल माँ ये गेटा ही फ्रंट गेट तैयारी भितर कौन कंस्ट्रक्शन कम होना कारण माँ आदेश ना ये बहुत बड़ बड़ लोक अच्छा बहुत लोग चेष्टा कर मंदिर करने को किंतु माँ आदेश ना बोली मंदिर हो पारनी कि कौन प्रतिमूर्ति ना माँ सेमती से बाउंश बण में पूजा पाँच बर्तमान आपण मैंने देखु माँ कंटा बाउंसुनी मंदिर मंदिर ना माँ बाउंश बण में पूजा पाँच ये देखो माँ पूजा पाँच बहुत भक्त ये आसती बहुत लोक मानसिक पूरण होखापाखि कोरापुट नवरंगपुर बहुत लोक आस बर्तमान आम आसी रेडमंड पॉइंट पाखे पहुँची गलु आप देखते कि पूरा नाली माटी पूरा नाली माटी दामनजोड़ी प्लांट ये अच्छे सी तार केमिकल वाटर छाड़ी गोटे बहुत बड़ नहीं केमिकल वाटर छाड़ू जोटा कि माटी पूरा नाली जोटा कि गोटे प्रकार पिकनिक स्पॉट हो जाए आसिले सेफ्टी आसतु ग्लास फुल शू और टोपी पिंधिक आसतु कहीं केमिकल वाटर देखते केते नाली देखा पूरा रेड माटी पूरा नाली जो पानी देखा संपूर्ण केमिकल वाटर सब जगह व्यू बढ़िया व्यू अच्छे खाली व्यू पे आसिया कथा ये सुंदर व्यू गोटे देखते ये दामनजोड़ी प्लांट एपटे प्लांट देखा प्लांट पाखर गोटे पाइपटे आसी जो पाइपटा बर्तमान देखा पाइप रे केमिकल वाटर भर चला जो आमर बर्तमान कोरापुट बुलवा सरी जाइए आउ दुईटा तीन टा जगह रहीगला कहीं आमर देवमाली टे लेट होगा देवमाली लेट हो दामनजोड़ी साई मंदिर दामनजोड़ी पार्क आ कोरापुट जगन्नाथ मंदिर देखिपारू ना आपड़ जो कोरापुट बुलवा आसुँच वन डे प्रोग्राम ताले सका 6टार कोरापुट जर्निंग स्टार्ट करने को चेष्टा करूँ सका 6टार स्टार्ट कले सीधा आपड़ पड़े जाए देवमाली रिटर्न आसला समय हनुमान टेम्पल पर साई मंदिर तापर माँ कंटा बाउंसुनी रेडमंड फॉन्ट आउ लास्ट को आप जगन्नाथ मंदिर कोरापुट दर्शन कर भुवनेश्वर रिटर्न आराम से करेंगे आप बस आसुँच बहुत भल कहीं ट्रेन टे लेट्रे लगुच लेट मैंने 9टा हो जाए ट्रेन 9टा हो गले ये सब जगह आप एकाथरे कवर करें से आपण मानक बस आसवा पड़ो ना कोरापुट अधिक जगह भी बुलिया चाहूँ मिनिमम 2 दिन प्रोग्राम कि 3 दिन प्लानिंग रखा पड़ो गोटे दिन कोरापुट बुलेले सर ना गोटे दिन केवे भी कवर करहबनी तेणुक बर्तमान ये रखुच्छी देखा नेक्स्ट।